नहीं है तो कौन सा पता है এটা ছোট নদীর ডক্টর না তাতো মজা দিব গ্লাসটা দিকে ভাঙা দাঁড়াও এইদের বিয়ে রাখ না আমাকে পাশে সকাল সকাল খালি পানি দিয়ে গাড়ি চালাতে দিবে নাকি গ্লাস खाइला पर देखते भी सेफ्टी तो सीसी का खाली जाओ जाओ আপনার কাছে ট্রান্সফার হয়নি সেইটা নিয়ে আসুন না খালি পিছেই আর রাজনগর আর চান্দিল আর हाथ उत में करना, ठीक है भाई, हाथ उत में भी कर देना इस बार, ठीक है। 10 मिनट से ऊपर करने की कोशिश करना, ठीक है। वायरल ये होता है जानबू
बाबू को ଟିକେ ଢରା କରାଉ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି